मैडम बसी देखुं सीएम का शपथ ग्रहण होची टीवी एटी लगी ये बसिक देखुं मु भी टोका को धरची सी मो पाखे रोचे पाखे जाऊनी विरक्ति मो पाखे चलती कौन कर देखते पिला को मैंने मुझे शोची एडिट करुँची गोटे पिला पछपटे मुंड काढ़ मुंड अंडा तू केमी को हिसाब से आंब एका खाऊ मैंने बुलिकी देखली बोले जानली ना नल मुझे लुचे तो पारिबुनि चाहिए भी कारण जो बास्ना ये होची से लुचिबनी अरे सेटा माने देखो एटा एमती थिला एटा एमती थिला एटा एमती थिला तो मु एटा खाई देली तुमको एटा भलोटा देब बोली रखथिली तो केते भलो मारा नाइ 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 मो फुल बुबाल तो कट कट कटरा मोना नागिना मोरे सबटी चिना बढ़िया आंबटा हां मिठा आंब जना पड़छ देखिल ए आंब खाइछन के का बाटरे होजी एटा पूरा ऑरेंज कलर माने हळदिया भी नो आ नाइटी कलर देखछन हळदिया एटा किंतु होची पूरा ऑरेंज एटा टिके टिके ऑरेंज कि दिन रे हळदिया रात रे ऑरेंज देखा होची एटा होची पूरा ऑरेंज माने काटिला माने पूरा भीतर ऑरेंज माने पूरा मस्त मीठा एकदम मस्त मीठा अच्छा ना पुनी पेट बड़ काटियो मारो जल्दी आहा बढ़िया टेस्ट एकदम झकास ये सोई पड़ गई मोबाइल पाइलानी ताको एक्चुअली जो सर्च माय मोबाइल जो नथांती फाइंड माय मो डिवाइस ताको से कामटा देले तो मोबाइल कुर्सी से खुद खुद कर दो आउ तो किछ दिन गले आ चलिया गुरुंडिया माने गुरुंडिया चलिया हेले तो से सब कर दो चलो जस्ट तो माने बिरयानी खिया सइला बिरयानी पर सेटा रखितला मने नाही ऑलरेडी 2 घंटा हे लानी ता भीतर टोकाटी सोई के उठला मु भी टिके अल्प टाइम टिके सोईथिली तापर टीवी रे देखुतलु सब देखले त आपण शपथ समारोह सब जिंस आ भल लागला देखी किंतु जा हो आपण माने खुशी तो आपण माने जदी खुशी ओडिसा जदी खुशी ता समस्त खुशी आ तो या जिंस आ कोन कहल आ बेसी किछि से लाइन को जिबिनी कारण जार जा पर्सनल माने मत सब निज मन रे थिबो जणा पडुची कार कोन के केते खुशी के केते दुखी के केते माने ये तो ए आंब खिया सरला माने सरीबो से खाई सालानी ऑलरेडी मो पाई रखछि मु खाइबी खाइबो मु जम्मा भी खाइनी खाइबो तो एडी खंड देछि मते आउ रे थिबो काटी भी खाइबी तो पूरा बढ़िया लागिला आंबटा तो एबे जिबा आउ टिको म एडिटिंग फेडिंग करबी सीता काम करबी आ टोका कोन करछि देखिया चल रात रे कोन खाया कि रे हां रात रे सतना कोन तुम सोचला भुजिया भुजिया खाया भाई खाइबो आजी तू खाइबो मोर तो इच्छा अछि हम तो भुजिया पे कबे मना करे कि तमे मोर अंडा भुजिया बेस्ट मोर चिकन फिकन बजे इच्छा हुए नहीं किंतु अंडा किंतु सब दिन रेडी माने एबे खाइले बिरयानी अरे राती के पुनी मु पुनी एडिटिंग करबी तू पुनी पुनी अछि ना नहीं प्लान तो पापा पूरा भुक्कड़ मु भुक्कड़ डुडू मु भुक्कड़ से मना को जे नहीं परिया दकानी को धमकी दोची हां होजी पाळंग आने जाइतलु ता पे से कहली मु कहली केट गांडा ना तो बाजू बजे टाणी होची से कुछ हैक हैक से कुछ दे हां हैक दू तो हैक कर दिलु हैक दू तो अंकल को हैक कर दिलु आंगुठी खंडे पाए जो चुचु मुझे देखे से बांती करियो तो ध मोर आउट एडिटिंग अछि मुंडे साथ दे हला आंबटा भी खाइयार अछि मोर ना नल तू खाइ दो तो हां ठीक अछि हां देखंतु हमें बसिक आंब खाऊल दिवन जगह मैंने सीधा आगे खाऊला मत आनी पर काटिकी देला से आर लोभ देखुना केमती पुरे खाई डांस कर ससुरा इतना अच्छा चीज था मामा इतने भल खाया थाई कि तू मत से सेरेलाक दूज ससुरा देख पुणी के आ कर भाई କରିବି ତତେ ଟୁଟୁ ମୁଁ ସେତିକି ତ ଝାଡ଼ା ହବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଇଏ ତାକୁ ଯେମିତି ଅଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛି ସିଏ ବି ସେମିତି ଦେଖେଇବା ଗୋଟେ ପରେ କେମିତି ଆମ୍ବ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଧନ ଆମ୍ବ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି
କେମିତି ଆମ୍ବ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି? ଡୁଡୁ ତତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା କିଏ ଶିଖେଇଲା? ଡୁଡୁ ଦେଖୁନ ପୁରା ଓହଳି ପଇଲାଣି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଖାଇବ। ଖାଇବା ନିଅ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ଖାଇବ? ଆମ୍ବଟା ଖାଇବ। କିଏ ଶିଖେଇଲା? ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ। ଆ, ତା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆଣିଲି, ଆମ୍ବ ଖାଇଥିଲା, ସଫା ହେଇକି ଆସିଲା। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରସୁଆଳି ଆମ୍ବଟା ବଢିଆ ଏଇଟା କି ଆମ୍ବ? ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରଜାତି? ଦୋଷରୀ। ଦୋଷରୀ ଆମ୍ବ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପଛକୁ ଯାଅ, ଖାଲି ତ ମାଡ଼ି ଆସିବ ତମେ ଯେ। ବଢିଆ ହେଇଛି ଆମ୍ବଟା, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅଛି ଏତିକି ଖାଅ, ପେଟ ଖରାପ ହବ। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ପୁଣି ବଢିଆ କହୁଛ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇବ। ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି ନା? ଲାଗୁଛି। ତାର ଆହୁରି ଲୋଭ ହଉଛି। ନା ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇ ନ ଚୁଟି ତ ନା ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଡୁଡୁ ନା। ଓହୋ ଚୁଟି ଏଟା ହାତରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ହେଲା ନେଇଯାଅ ପାପା ନେଇଯାଅ। ଇଏ ମତେ କହିଲା ଚୁଟି ଧରିଲା ବୋଲି। ଦେଖୁନ ଆମ୍ବ ଖାଇ କେମିତି ପାକୁଳୁ କରାଯାଉଛି, ପାକୁଳୁ। ତୁ ଖାଇଲୁ, ମୋ ଇଏରେ ନଜର ପକେଇବୁନି। ତୁ ଖାଇଲୁ, ପାପା ଯେମିତି ମୋ ଥିରେ ପକେଇଲେ ପକା ସେମିତି ନଜର। ମାମା ତ ଦେଲା, ଆଉ ନଜର ପକେଇବୁନି। ମୁଁ ଖାଉଛି। ପଡ଼ିଛି ନଜରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ନଜରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ନଜରଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆମ୍ବ ଉପରେ। ମିଟୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଦଉନାହାନ୍ତି ଏକା ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ଆରେ ତା ମୁହଁ ପୋଛିକି ଆସିଲି ପରା। ନାକରୁ ପାଣି ଆମ୍ବ ଖାଇଥିଲା ନେଇଯିବ ବେଟୁ ନେଇଯିବ। ବାବାରେ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ନାଚ ବାହାରୁଛି। ବାବାରେ ହଁ ଖାଇଥିଲେ ଆମ୍ବ। ବାପା ତୋ ବଛରରେ ଖାଇଥିଲା ନା ମା ଖାଇଥିଲା? ଶାଗୁ ପିଉଥିଲୁ, ଶାଗୁ। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆହୁରି ବୁଲଉଛି, ତାକୁ ମିଠାଟା ଚୁଚୁମିକି ଚାରିଆଡେ ବୁଝିବ। ଧନ ଲୁଚି ଚାପିକି କିଏ ନଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି କରୁଛି, ତା ବାପା ଆସିଗଲେ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି। ଚାଲିଛି ଖେଳ ଆଉ। ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମେ ଆଉ କଣ କାମ କରୁଥିବୁ, କଣ ଚାକିରି କରୁଥିବୁ, ମାନେ କଣ ସବୁ ଆମେ କରୁଥିବୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଛାଡ଼ିବେନି। ସେପଟେ ଅଫିସ କାମ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି କେହି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁଣି ବାବୁଙ୍କର ବି ଲେଟ୍ ହବନି। ସେଇଆ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁଛି କି ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇପାରୁନି ନା, ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ନିଦ ମାଡ଼ିଲାଣି। ଧର ମୋ ରୁଟି ଶୁଖିଯିବ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ତମେ ତମର ଖେଳୁଥାଅ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର ରୁଟି କରିବି। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିବ, ନହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇବି। ହଁ ଆସୁନ, ମୁଁ ଫଟେଇ ଦଉଛି, ସେମିତି ଖାଇଦବ। ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇଲି ଜାଣିଛ ତ, ପୁରା ସିଲ୍କି ହେୟାର ହବ, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ପଛେ ମାନେ ଶୋଇପାରିବନି ତମେ ନିଜେ ଗନ୍ଧ। 100ଟା ଅଣ୍ଡା ବି ଆଣିଥାନ୍ତି 700 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ସିଲ୍କି ହେଇଥାନ୍ତା। 4000 ଟଙ୍କା ସାରିଛି। ପାପା ତମେ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ ହଉଛ। ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଲା ଆଉ। ମୁଁ ଏଠି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଏମିତିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ମୋ କାମ କରେ। ସବୁ ଶୁଖିଯିବ ପୁଣି ରୁଟି। ଧର ଏତେ ଶୋଇକି ବି ନିଦ ଛାଡୁନି, ହାଇ ଆଉଛି। ଖରାବେଳେ ମୁଁ ଜମା ଶୋଇନି।
ଖରା ବେଳେ ତୁ କୋଉଦିନ ଶୋଇବା କଥା ତୁ ବା ନିଜେ ମତେ କହୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ବାହାଘର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦିନରେ ମୁଁ କେବେ ଶୁଏନି କି ଖରା ପାଦ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଦେଖ ଦିନରେ ଆଉ ଶୋଉନି ମୁଁ ରାତିରେ ବି ଶୋଉନି ମାନେ ତୁ ଦେଖେ ମାନେ ତୁ କଣ ଦେଖେ ତୁ ତ ପୁରା ସୁପର ନଖା କଣ ଲାଗିଛି अरे मैंने काढूची अरे तो पीछे में काजल की लगेला मामा तुम मेरा बेइज्जती कर रही हो मैं दूसरे किसी को क्या बोलूं मामा अरे सतरे जो टेप टा छी डायपर में पूरा काढूची से बिचारी कोदिनठू रसगोला आउ छेना गजा संचिकी रखिला खंगाकू गमकू गमकू काम का गमकू ताकू को गरम हो ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଖେଳନା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ମଳି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ଗରମ ପାଣିରେ ସବୁ ଧୁଆ ହେଉଛି ଚିଲଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କିରା ଆଜି ରେ ତା ଫୋପାଡ଼ି ଦବା ଟିକେ ପଡ଼ିଦବ ଦେଖିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଟିରୁ ସରିନି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବା କରିଦେବ ଗଲା ମାମା ଧୋଇକି ଦେଲା ତା ଅଳିଆ ପକା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସଫା କଲା ତା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ତୁ ବୁଝିନୁ କାହାର ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଝିବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଖିବୁ ଏବେଠୁ କହିଦେଉଛି ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଖିବୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଝିବୁ ବାପା ମା ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କହିଦେ ଆଉ ଥରେ ବାପା ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ବୁଝିପାରୁନି ବୟସ ହେଲେ ତୁ ବାପା ମା ହେଲେ ବୁଝିବୁ ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଆମର ରେଡି ଦେଇ ତା ହାତରେ ଶୋଇକି ଗେଲ ହଉଛି ମାମା ପଳେଇ ଆସିଲା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ କେମିତି ଧାନ ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ ହଉଛି ସିଏ ହଉ ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତାର ଖାଇବା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦେ ସେ ଶୋଇବ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ବି ସରିଯାଇଛି ତ ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଥିଲା ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଏମିତି ମାନେ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି ମାନେ ମାମା ଯେତେବେଳେ ରୁଟି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳଠୁ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ଏକା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଉନି ଆଉ ଶୋଇବ କ'ଣ ସିଏ ମାନେ ଟିକେ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ଛୁଆ ସିନା ଟିକେ ନିଦ ଇଏ ହେଲେ ଶୋଇବ ସିଏ ଗୋଟେ ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍କା ହେଉଛି ଶୋଉନି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇଦେବେ ଆଉ ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ରଜ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଟା ବାଏ